بدخو، ہاں میں دیوانہ بے وفا بدخو، کیسی پر زبان چلتی ہے۔ آپ زبان دیکھیں شاعر کی، تو زبان کی جو ان کے ہاں مثالیں ملتی ہیں، داغ کی زبان کے برابر ان کی زبان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور داغ کا اثر ان کے یہاں خوب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صرف اس در سے کہ پتھر آئیں گے، صرف اس در سے کہ پتھر آئیں گے، کاٹ ڈالے کیا گھروں کی بیلیاں، صرف اس در سے کاٹ ڈالے کیا گھروں کی بیلیاں۔ داغ تو ذرا دیں گے تو تھوڑا سا۔ ایک شعر اور آپ دیکھیں کہ خرد نے پیر نکالے تھے جستجو میں تیری، خرد نے پیر نکالے تھے جستجو میں تیری، جنون نے تانا دیا تو کہاں سے آگے ہے۔ خرد نے پیر نکالے تھے جستجو میں تیری، خرد نے پیر نکالے تھے جستجو میں تیری، جنون نے تانا دیا تو کہاں سے آگے ہے۔ یہ زبان جو ہے مونس صاحب کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور چونکہ شہر جے پور میں لمبے وقت تک قیام ہوا ہے، جتنا ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب بولنے کھڑے ہوتے تھے تو پوری محفل ہمتن گوش ہوا کرتی تھی، بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में वज़्म मुनीस अंजुमन फ़रोग़ अदब के द्वारा एक मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे के शुरुआत शायर फ़ानी जोधपुरी द्वारा की गई। देखिए एक रिपोर्ट। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और मुझे वो जितनी शफ़क़तों के साथ मिले उतनी शफ़क़त मुझे किसी और ने दी नहीं। इल्म फ़न का सजा दरबार थे मुनीस साहब, आला दर्जे के कलमकार थे मुनीस साहब, और नाज करती हुई, बड़े उसूल वाले इंसान थे कि नाज करती हुई कहती है ये तौक़ीर उसूल, नाज करती हुई कहती है ये तौक़ीर उसूल, अज़्म की आखिरी दीवार थे मुनीस साहब। नाज करती हुई कहती है ये तौक़ीर उसूल, अज़्म की आखिरी दीवार थे मुनीस साहब। और सबको, जितने भी लोग मिले जानते हैं अच्छी तरह से कि सबको रखते थे सदा साए शफ़क़त के तले, सबको रखते थे सदा साए शफ़क़त के तले, यानी शजरे समरदार थे मुनीस साहब, यानी शजरे समरदार थे मुनीस साहब। शेर देखिएगा, शबाना साहिबा की रोशनी देता है दुनिया को अदब, सच है मगर, रोशनी देता है दुनिया को अदब, सच है मगर, रोशनी देता है दुनिया को अदब, सच है मगर, खुद अदब के लिए अनवार थे मुनीस साहब, खुद अदब के लिए अनवार थे मुनीस साहब। कि मर्सिया हमको गजल नात कसीदा नज़्में, मर्सिया हमको गजल नात कसीदा नज़्में, सारे असनाफ के सरदार थे मुनीस साहब, सारे असनाफ के सरदार थे मुनीस साहब। और ये तो मुमकिन नहीं कर पाए कभी कोई शुमार, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुमकिन नहीं कर पाए कभी कोई शुमार, कितने लोगों के मददगार थे मुनीस साहब, ये तो मुमकिन नहीं कर पाए कभी कोई शुमार, कितने लोगों के मददगार थे मुनीस साहब। और लहदे रैत बोलते हैं कब्र को कि लहदे मुनीस पे ये मुमकिन हो कहा उर्दू ने, लहदे मुनीस पे ये मुमकिन हो कहा उर्दू ने, मेरी इज्जत मेरी दस्तार थे मुनीस साहब, मेरी इज्जत मेरी दस्तार थे मुनीस साहब। और एक अफसोस के साथ मुझे मक्का कहना पड़ रहा है, काश पानी उन्हें दे पाता ज़माना वो मकाम, काश पानी उन्हें दे पाता ज़माना वो मकाम, जिसके की असल में हक़दार थे मुनीस साहब, जिसके की असल में हक़दार थे मुनीस साहब।
कार्यक्रम में डॉक्टर नुसरत फातिमा, डॉक्टर गिरवर गिरी, मुफ्ती समीम अशरफी, डॉक्टर जेबा फ़िज़ा, एसटीएन से दिनेश मामाजी और स्कॉलर अफजल ने अपने कलाम पेश किए और इनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में महेंद्र गिरी के साथ फरीदुल्ला खान, डॉक्टर सलाउद्दीन खिलजी, बड़ी संख्या में कोटा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और डाइस पर विराजे सभी अतिथियों का मोमेंटो देकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। भीम न्यूज़ इंडिया ने इस कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। बताते चलें, जनाब महरूम जनाब मुनीस साहब की दुख्तर डॉक्टर जेबा फ़िज़ा के द्वारा इस कार्यक्रम की व्यवस्था की गई और जनाब फ़ानी जोधपुरी ने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना सहयोग दिया, जो इस संस्था के सेक्रेटरी भी हैं। हुआ है मजाक करते हो, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता है। और एक शेर आप देखें, जबान भी शेर की आप देखें। जी जी मैं अर्ज़ करता हूँ, वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता है, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता है। और एक शेर और आप देखें, इसकी ज़बान भी आप देखें। ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, कुछ तो बतला पूछे ये जाना मैं काहे को गया। ए दिल ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, कुछ तो बतला पूछे ये जाना मैं काहे को गया। तो ये ज़बान जो मुनीस साहब की थी। खैर मैं अपने अल्फाज को यहीं रोक कर उनकी गज़ल के आखिर में 2-3 शेर आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। चलिए कि उजाले चले धुंधले हुए साए, चलिए कि उजाले चले धुंधले हुए साए, शाखों को परिंदों के परे लौट के आए। और इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए, इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए। ये शेर ख़ास तौर पे आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, इसलिए खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए, इंसान हैं बुत हैं कि है बैठे हुए साए। हाँ मैं दीवाना बेवफा बदखू कैसी पर ज़बान चलती है। आप ज़बान देखें शायद की, तो ज़बान की जो उनके यहाँ मिसालें मिलती हैं, दाग की ज़बान के बराबर उनकी ज़बान हमें देखने को मिलती है और दाग का असर उनके यहाँ खूब हमें देखने को मिलता है। कुछ एक शेर और मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे, सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे घरों की बेलियाँ, सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे काट डाले क्या घरों की बेलियाँ। दाग तो ज़रा देंगे तो थोड़ा सा। एक शेर और आप देखें कि खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, जुनून ने ताना दिया तू कहाँ से आगे है। खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, जुनून ने ताना दिया तू कहाँ से आगे है। ये ज़बान जो है मुनीस साहब के यहाँ देखने को मिलती है। और चूँकि शहर जयपुर में लंबे वक्त तक क़याम हुआ है, जितना उनके बारे में सुना है कि जब बोलने खड़े होते थे तो पूरी महफिल हमतन गोश हुआ करती थी, बड़े गौर से सुना करती थी। तो गोहरे खुशाब क्या होगा, सरे हुसैन है नेज़े पे क्या क़यामत है, लो आज नेज़े पे है आफ्ताब क्या होगा। इल्मी अदबी और बावक़ार ख़ानदान में खुदादाद खां मुनीस की विलादत 19 जून 1938 को शरीक हो गए थे और मुमताज़ मुकाम हासिल कर लिया था। हज़रत जौहर
انور دہلوی کے شاگرد تھے۔ حضرت انور کو غالب، ذوق اور مومن کی شعری وراثت حاصل تھی، یعنی یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور پروفیسر عثمانی صاحب نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ غالب، مومن اور ذوق کے سلسلے سے جو شاعر راجستھان میں موجود تھے ان میں منشی ایوب خان فضا اور خداداد خان مونس کا نام نامی اول ہے۔ فضا جے پور کے ان چند نمائندہ شعراء حضرات میں شامل تھے جنہوں نے حمد و نعت، منقبت و سلام تمام پر باقاعدہ طبع آزمائی کی، جنہوں نے جے پور میں فن سلام کوئی کہا ہے: مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خداداد خان مونس کا تعارف اسی شعر کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کی بہترین سے بہترین مثال بھی اس شعر کے سامنے ان کی شاعری کی بہترین مثال میر کے اس شعر کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ آپ راجستھان کی ایک معروف ادبی شخصیت کے ساتھ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہونے والی ایک بھی تو قائل ہیں، مظلوم کی عظمت کے ظالم بھی تو قائل ہے کوئی مثال ایسی نیزے پہ جو سر بولے، ہے کوئی مثال ایسی نیزے پہ جو سر بولے، اور اس قتل کو اے قاتل تو کیسے چھپائے گا، اس قتل کو اے قاتل تو کیسے چھپائے گا، گھونٹا ہے گلا جن سے وہ ہاتھ اگر بولے، گھونٹا ہے گلا جن سے وہ ہاتھ اگر بولے۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیجیے۔ کیا اس کی صداقت پر کر پائے گا شک کوئی، کیا اس کی صداقت پر کر پائے گا شک کوئی، وہ جس کی گواہی میں شک ہو کے خبر بولے، وہ جس کی گواہی میں شک ہو کے خبر بولے۔ حق گوئی حقیقت میں حق اس کا ہے جو مونس، حق گوئی حقیقت میں حق اس کا ہے جو مونس، تہذیب سے بولے اور بے خوف و خطر بولے، تہذیب سے بولے اور بے خوف و خطر بولے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر زیبا فضا ہیں ہمارے ساتھ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کیا پروگرام تھا یہ اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بھیم نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا پروگرام تھا یہ، اور اس میں اردو سے ریلیٹڈ اسکالر بھی آئے ہیں، جانے مانے شاعر بھی اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے یہ کیا پروگرام ہے اور کیا ایسے پروگرام آپ کے نردیشن میں یا یوں کو صدارت میں مسلسل چلتے رہتے ہیں، تھوڑا بتائیے۔ جی، یہ پروگرام دراصل بزم مونس نام کی تنظیم کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ مونس صاحب میرے والد جو کہ اردو کے مشہور و معروف شاعر اور ادیب تھے، ان کی یاد میں یہ تنظیم ہم نے شروع کی ہے۔ اس کی صدر میں ہوں اور سیکریٹری جناب فانی جودھپوری صاحب ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے 2 سیشن رکھے ہیں۔ پہلا سیشن تو ایک سیمینار ہے خداداد خان مونس صاحب کے اوپر، اور دوسرا سیشن ایک نشست اور کاوے گوشٹی ہے۔ تو یہ جو ہماری تنظیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو مونس صاحب کے کام کو زیادہ سے زیادہ منظر عام پر لانا، کیونکہ انہوں نے بے شمار کام کیا ہے، بہت اچھا اردو میں کام کیا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو ہماری کوشش یہی ہے کہ مونس صاحب کے کام کو زیادہ سے زیادہ آج کے شعراء اور ادیبوں تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ادب کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سینئر شاعر لوگ، ان کو اپریشیٹ کرنا، اور خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو نوجوان شاعر اور ادیب ہیں، اردو، ہندی، ہاڑوتی، راجستھانی اور دوسری بھاشاؤں میں ادب کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو منچ پردان کرنا ہے تاکہ ادب زندہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، محروز انا منی صاحب کا جو سنکلن تھا
अपने ज़माने के मशहूर शायर रहे हैं या ये कहिए इंटेलेक्चुअल रहे हैं, उनका जो संकलन था, क्या आपका ये प्रयास रहेगा कि उस संकलन को जो साहित्यकार हैं या जो उर्दू नज़मों में ज़्यादा चॉइस रखते हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि आप आपके वालिद थे वो, और अपने आप में एक मशहूर हस्ती थी। तो भीम न्यूज़ इंडिया ये चाहता है या आपसे ये जानना चाहता है कि आप ये बताइए कि उनके जो नज़में थीं या शायरी थी या शेर थे या उनकी जो बयान थे या कहीं उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, उनका संकलन कैसे आप समाज में और साहित्यकारों के लिए प्रस्तुत करोगे, ये बताइए। जी, देखिए, मुनिस साहब की 14 बुक्स पब्लिश हुई हैं, ज़्यादातर इसमें उर्दू में हैं, और हमारी कोशिशों से आज उनके सारा लिटरेचर, सारी बुक्स रेख्ता पर अवेलेबल हैं। वहाँ इजीली आप सर्च करके उनकी सारी किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि उनकी उर्दू किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन भी किया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक उनका काम पहुंच सके। और इस तंज़ीम को खड़ा करने का मकसद यही है कि वक्त ब वक्त अदब से जुड़े हुए बेहतरीन प्रोग्राम्स जो हैं हम ऑर्गेनाइज़ करें, जिससे कि अदब ना सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि फ़रोग़ पाता रहे। तो हमारी तंज़ीम इंशाअल्लाह इस कोशिश में लगी रहेगी कि आगे भी आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स लेकर आएँ। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और है, एक सवाल है कि आज आपने जनाब शकूर अहमद साहब को, शकूर अनवर साहब को जी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है उनको, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, हमारी तंज़ीम ने तय किया है कि हर साल हम एक सीनियर अदीब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। तो इस साल का जो 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, हम कोटा के मशहूर मरूफ़ और बहुत ही काबिल शायर जनाब शकूर अनवर साहब को हमने दिया है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम दूसरे अदीबों को, सीनियर शायरों को और नौजवान शायरों को भी किसी तरह अवार्ड देते रहें। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका शुक्रिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी खबरें हमें 941